जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमा। जयतु सुरभारती सुरभारती यूट्यूब चैनल आउ एक अध्याय को स्वागत। आज अध्याय आम आलोचना करिबा महाकवि कालिदासंक रचित रघुवंशम द्वितीय सर्गर केतेक श्लोक। रघुवंशम महाकवि कालिदासंकर एक अनुपम सृष्टि, एक प्रौढ़ समयर रचना। एथिरे ए द्वितीय सर्गटी आमे आज किसी आलोचना करिबा तर श्लोक। दिलीपंकर गो सेवा व्रत आलोचना करा जायछि। पूर्वर टिके तार पूर्वाभास विषय जानिबा। सूर्यवंश रे दिलीप नाम रे जने राजा थिले। वीरत्व रे तांकर ख्याति थिला। से मगध राजकुमारी सुदक्षिणा को निजर धर्मपत्नी रूप से ग्रहण करथिले। विवाहर दीर्घ दिन अतिक्रम करि जाइथिले मध्य तांकर कोनोसी संतान संतति हेई नथिला। तेनु राजा सर्वसंपद मध्यरे थिले मध्य मनरे सुख नथिला, संतोष नथिला, आनंद नथिला। किपरि वंश रक्षा हब, किपरि भावरे प्रजा माने सुरक्षित हेबे, किपरि राज्य रक्षा हब, ये सब चिंता तांकु दिनकु दिन विव्रत करि पकौथिला। एकदा राजा दिलीप निजर मंत्रींक उपरे राज्यभार न्यस्त करी पत्नी सुदक्षिणांक सहित कुलगुरु वशिष्ठंक आश्रम रे पदार्पण करथिले। निजर मनर दुख व्यक्त कले। संतानहीनतार कारण जिज्ञासा कले। कुलगुरु वशिष्ठ थिले त्रिकालदर्शी। तेणु से ध्यान रे बसी समस्त वृत्तांत अवगत हेले एवं राजा को कहिथिले जे राजन, एकदा तुमे देवासुर संग्राम रे जोग देबा पई तुमे इंद्रंक निमंत्रण क्रमे स्वर्ग को गमन करिथिल। सेटारे विजय लाभ परे उल्लसित होई मर्त्य को प्रत्यावर्तन करिबा समय रे तुमे धेनु कामधेनु सुरभि को यथोचित सम्मान प्रदर्शन करि नथिल, जहा फल कि पूज्य पूजार व्यतिक्रम घटिला। तेणु सेथिपाई कामधेनु सुरभि तुमको अभिशाप देइथिले। से कामधेनु सुरभि अभिशाप रे तुमे आज निसंतान हेइच। तुमे संतानहीन दोषरे आज घारी होउच। तेणु गोटे उपाय अछि जे जदि तुमे जे कामधेनु सुरभि को सेवा करी संतुष्ट करि पारिबो, तेबे तुमे संतानर अधिकारी हेई पारिबो, ते अभिशाप मोचन हेई पारिबो। किंतु ताहा वर्तमान संभव नुहे। काहेकि ना सुरभि वर्तमान यज्ञ कार्य पई पातालपुरी रे अवस्थान करुछंती। तेणु पातालपुरी को जीवा तुम पक्षरे संभव नुहे। किंतु अन्य एक उपाय रही
ଯେ ସେ ସୁରଭି ତନୟା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ, ସେ ସୁରଭିଙ୍କର ତନୟା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସେଇ କାମଧେନୁ ସୁରଭିଙ୍କର ତନୟା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତେବେ ଶାପ ମୋଚନ ହେବ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ଦିଲୀପ ଏବଂ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗର କଥାବସ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଥ ପ୍ରଜାନାମଧିପ ପ୍ରଭାତେ ଜାୟା ପ୍ରତିଗ୍ରାହିତ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟାମ୍ ବନାୟ ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବଶ୍ୟାମ୍ ଯଶୋଧନୋ ଧେନୁ ମୃଷେର୍ମୁମୋଚ। ଅଥ ଏହା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଭାତେ ରାତି ପାହିଯାଇଛି, ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରଜାନାମ ଅଧିପଃ, ପ୍ରଜାନାମ ଅଧିପଃ ପାଳକଃ, ପ୍ରଜାପାଳକଃ ରାଜା ଦିଲୀପଃ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାପାଳକ ରାଜା ଦିଲୀପ ଯେ କି ଯଶୋଧନ, ଯଶଃ ଏବ ଧନମ୍ ଯସ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଶଟା ଯାହା ପାଇଁ ଧନ ଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଯେ ରାଜା ଦିଲୀପ ଋଷେର୍ ଧେନୁ ବନାୟ ମୁମୋଚ। ଧେନୁମ୍ ଋଷେର୍ ମୁମୋଚ, ଧେନୁମ୍ ଋଷେଃ ମୁମୋଚ। ଋଷେଃ ଧେନୁମ୍ ଯେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧେନୁକୁ, ଯେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବନାୟ ମୁମୋଚ, ତାଙ୍କୁ ଚରେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବନାୟ ମୁମୋଚ, ମାନେ ବନ ଅଭିମୁଖରେ ମୁମୋଚ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ମୁଚ୍ ଧାତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଫିଟେଇ ଦେବା, ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଣକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିପରି? ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାୟା ପ୍ରତିଗ୍ରାହିତ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଥମେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ଆଉ ମାଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତେଣୁ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଗ୍ରାହିତ, ତାକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାୟା ପ୍ରତିଗ୍ରାହିତ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟାମ୍ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ବିଶେଷଣ। କିପରି ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବଣକୁ ନେଇଥିଲେ ନା ଯେ କି ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କର ଜାୟା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ମାଲ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କିପରି ନା ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବଶ୍ୟାମ୍। ତେଣୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବତ୍ସା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟାକୁ ବଣକୁ ନେଇଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଉଚିତ ହେବନି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ, ନାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ମା ପଛେ ପଛେ ବଣକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପେଟେ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଋଷେଃ ଧେନୁମ୍, ତେଣୁ ଏତାଦୃଶୀ
ऋषे धेनुम यही से ऋषिंकर ऋषि वशिष्ठंकर जो धेनु नंदिनी को जशोधन प्रजा नाम अधिप से यशस्वी प्रजापालक राजा दिलीप प्रभाते तेणु प्रातः काल बनाय मुमोच तेणु बण को फिटाई देइथिले। आम जा परवर्ती श्लोक को द्वितीय श्लोक कहते तस्याखुरन्यास पवित्र पांशु मपांशुलानां धुरी कीर्तनिया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। राणी सुदक्षिणा मध्य से गोसेवा व्रत पालन रे व्रती थिले। तेणु श्लोकटी कहते जे मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्याः मार्गम अन्वगच्छत्। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी मनुष्येश्वर राजा होचंदी मनुष्य मानंकर ईश्वर नरपति नराधीश। तेणु से नरपति राजा दिलीपंकर धर्मपत्नी ए सुदक्षिणा तस्याः मार्गम अन्वगच्छत्। तस्याः मार्गम से धेनु नंदिनींकर मार्ग को अन्वगच्छत् अनुसरण कले तांको पछे पछे किछि बाट गले। एनु तांकु बळै दबा पई किछि बाट तांको पछे पछे तेणु अनुगमन करिथिले। तेणु आउ अवशिष्ट ता भितर आउ जहा रहिला तेणु जे जो विशेषण माने किपरि सुदक्षिणा किपरि मार्ग को अनुसरण करिथिले किपरि अनुसरण करिथिले से सुदक्षिणांकर विशेषण दैछन्ति। सुदक्षिणा किपरि थिले ना अपांशुलानाम धुरी कीर्तनिया। अपांशुलानाम पवित्र पांशुम युक्त अपांशुलानाम अपांशुल पतिव्रता पतिव्रता रमणी मानक मध्यरे धुरी कीर्तनिया अग्रगण्या जेते संसार रे जेते पतिव्रता रमणी थिले सेमानंक मध्यरे से थिले अग्रगण्या। तेने पतिव्रता रमणी मानक मध्यरे अग्रगण्या रानी सुदक्षिणा ये मार्गम किपरि मार्ग को अनुसरण करथिले ना खुरन्यास पवित्र पांशुम धेनु नंदिनी अति पवित्र थिले से कामधेनु थिले। तेणु सुरभिंकर से तनया थिले। तेणु तांकर सर्वांग पवित्र थिला सेथिपाई खुरन्यास तेणु खुर पाद पाद विन्यास फलरे तांकर पाद एते पवित्र थिला जे से पाद विन्यास हेतु से पवित्र पांशु से मार्गर जो धूली गुड़िक पांशु से धूली गुड़िक मध्य पवित्र हो जाउथिला। तेणु से धेनु नंदिनी पादन्यास फलरे पवित्र धूलीयुक्त मार्ग को रानी सुदक्षिणा अनुसरण करथिले। एटी गोटे सुंदर उदाहरण प्रदान करिसंती गोटे उपमा अलंकार प्रदान करिसंती जो उपमा कालिदासस्य। तेणु कालिदास उपमा अलंकार पाई प्रसिद्धि अर्जन करिसंती। तेणु गोटे उपमा सुंदर उपमा अलंकार देइसंती किपरि अनुसरण कले धेनु नंदिनी को तेणु सुदक्षिणा अनुसरण करुछंती किपरि अनुसरण कले ना श्रुते अर्थम इव स्मृति श्रुते अर्थम स्मृति इव श्रुतेरिवार्थम श्रुते इव अर्थम श्रुति श्रुति कहले वेद। तेणु वेद को जेतबळे लिखन सामग्रीर उद्भावन हेई नथिला सेतबळे शुणी 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 परंपरा क्रमे मने रखा जाउथिबारु वेद को श्रुति बोली कुआ जाए। तेणु से श्रुते अर्थम
ଶ୍ରୁତି ବା ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଲା ସମୟକ୍ରମେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଅଭାବରୁ ଏ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ବୋଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନୁ ଆଦି ପରାଶର ଆଦି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଦର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବୋଧ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବୋଧ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକିରି ସେ କେଉଁଠି ବଦଳାଇ ଦେଲେନି ଅର୍ଥକୁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଶ୍ରୁତେ ଅର୍ଥମ ଅନ୍ୱଗଚ୍ଛତ, ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ବେଦ ଅର୍ଥର ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତେଣୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତେଣୁ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟେଶ୍ୱର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତେଣୁ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କ୍ଷୁରନ୍ୟାସ ଫଳରେ ପବିତ୍ର ଧୂଳିକଣାଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗକୁ, ତେଣୁ ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରି ତେଣୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟତୁ ସୁରଭାରତୀ।